الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله ونظر حالنا يا رسول الله ونظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اولاد سارا پھر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنما و طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تجھے پر پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا ناسو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سب رستے مدینے دے مینو جان تو پیارے نے پیارے نے پر جڑا روزے دے ول جاندا او بازار بڑا سلامت رہو جڑا روزے دے ول جاندا او بازار بڑا
دنیا دیا سفرا تو بندہ اک بھی تے جاندا دنیا دیا سفرا تو بندہ اک بھی تے جاندا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سفر مدینے دا ہر وار بڑا ابو بکر عمر عثمان عمر حیدر تو صدقے جا ابو بکر عمر عثمان علی حیدر تو صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء والی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑہا درود و سلام تو بعد آج دائے رمضان الشریف دا چوتھا جمعۃ المبارک دربار عالیہ حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس جامعہ مسجد میں پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور اس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین چونکہ لیلۃ القدر 27ویں شب جڑی گزری ہے وہ رات ہے جس وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو نازل کی اس دی مناسبت نال اسی اج دس جمعۃ المبارک وچ عظمت قرآن دے حوالے نال کچھ سناواں گے رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی وچ حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے حق اور سچ سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین قرآن پاک او لاریب کتاب ہے جدا ثانی آج تک کائنات وچ کوئی کتاب نہیں آئی کوئی کتاب ثانی نہیں آئی پہلیاں کتاباں نال تے مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں کیوں وہ کتاباں اج اپنی اصلی حالت وچ موجود نہیں اگر آسمانی کتاباں وچ کوئی کتاب اج اپنی اصلی حالت وچ موجود ہے تے فقط قرآن پاک اور دی وجہ کی ہے کسی بھی کتاب کی حفاظت دا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا لیکن جو تو قرآن پاک دی باری یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی اس کتاب نو نازل کرنا لیا تے اسی یہ دی حفاظت کرنا لیا اسی اس کتاب کی حفاظت کرنا اس واسطے اس کتاب دا کوئی ثانی موجود نہیں توجہ فرماؤ لیکن ایک چیز اور بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کتاب کی ایک اور بھی انفرادیت ہے وہ کی ہے پہلیاں ساریاں کتاباں نازل ہوئیاں نے تے یک بار ہی نازل ہوئیاں ایک کو دفعہ نازل ہوئی یہی وجہ ہے کہ انہاں کتاباں دے احکامات تے عمل کرنا لوگوں نو مشکل اور دشوار ہویا
کہ سارے قانون ایکو باری لیکن رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے بڑا کرم کیتا ہے پہلی کتاب نازل ہو لگی اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں تواڈے تے زبور نازل کرنا چاہنا جدو انجیل دی باری آئی جدو تورات دی باری آئی فرمایا میرے نبی اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں تواڈے تے کتاب نازل کرنا چاہنا وا جدو تورات دی باری انجیل دی باری آئی فرمایا نبی اپنی عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں تواڈے تے کتاب نازل کرنا چاہنا وا پر جدو قرآن دے نزول دی باری آئی رب نے اے نہیں فرمایا محبوب کعبے میں جا کے بیٹھ جاؤ میں کتاب نازل کرنا چاہنا اے نہیں فرمایا مینا تے چلے جاؤ میں کتاب نازل کرنا چاہنا وا اے نہیں فرمایا عرفات تے چلے جاؤ میں کتاب نازل کرنا چاہنا وا اے نہیں فرمایا صفا تے چلے جاؤ میں کتاب نازل کرنا چاہنا وا اے نہیں فرمایا جبل احد تے چلے جاؤ میں قرآن نازل کرنا چاہنا نا میرا نبی چلدا ہے تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی بیٹھدا ہے تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی بولدا ہے تے قرآن نازل ہوندا ہے میرے نبی خاموش نے تے قرآن نازل ہوندا ہے میرے نبی گھر وچ نے تے قرآن نازل ہوندا ہے میرے نبی دوستاں نال تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی اصحاب وچ تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی آل وچ تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی امن وچ تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی جنگ وچ تے قرآن نازل ہوندا ہے میرا نبی مکے تے قرآن مکے نازل ہویا میرا نبی مدینے تے قرآن مدینے نازل ہویا میرا نبی زمین تے قرآن زمین تے نازل ہوندا ہے پر پھل کے عرش رات جاندا ہے تے قرآن نازل ہوندا ہے جزون جزون آیتن آیتن نجمن نجمن ٹکڑا ٹکڑا جویں محبوب تیری امت نو آسان لگ رہے یا اللہ اے حکم موقع ہے فرمایا سونیا بدل دینے جویں تیری امت نو سوکھا لگدا ہے رب نے محبوب تے قرآن نازل کیتا سبحان اللہ تے قرآن کتاب نازل او کیتی جڑی الحمد دی الف تو لے کے ناس دی سین تک سارا قرآن نبی دی نعت بنایا کتے نبی دے رخسار دا ذکر ہے کتے نبی دی زلف عنبرین دا ذکر ہے کتے چہرہ بدوحا دا ذکر ہے کتے ید اللہ والے ہاتھ دا ذکر ہے کتے میرا نبی چلدا ہے تے قدمہ دا ذکر ہے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیتا محبوب دے چہرے دا ذکر آیا تب دوحا کہہ دیتا زلف عنبرین دا ذکر آیا تب لیل ذات سجا کہہ دیتا محبوب دے ہاتھ دا ذکر آیا جد اللہ فوق ایدیہم کہہ دیتا محبوب دے سینے دا ذکر آیا علم نشرح لک صدرہ کہہ دیتا محبوب دے سینے دا ذکر آیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم کوئی پلیکھے میں جنابے اے قرآن کی ہے الحمد دی الف تو لے کے بناس دی سین تک سارا ہی محبوب دی نعت بنا دیا یا اللہ میری امت فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا سونیا قرآن یہ تیری ایمان والے واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے بولو 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 قرآن رحمت بھی ہے تے یہ روحانی بیماریاں دی شفا بھی ہے تے جسمانی بیماریاں دی شفا بھی ہے توجہ کر دیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی جو قرآن میں نازل کیتا ہے وہ ایمان آنے واسطے کی ہے بولو کی ہے قرآن دی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان آنے واسطے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے پتہ لگا کوئی بندہ اپنی زندگی جو پریشانیاں ختم کرنا چاہے کوئی بندہ اپنی زندگی چ راحت اور سکون چاہے قرآن دے احکامات تے عمل کرتا جائے کیونکہ اے شفا ہے اے رحمت اے کی ہے اے شفا ہے اے رحمت ہے اے دے تو علاوہ کوئی شے شفا نہیں جنوں اللہ کہہ دے جنوں اللہ دا رسول کہہ دے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی پر اللہ رسول جھوٹے ہو سکتے اے حق اس وقت اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے پورا ہو کر میں کوئی مطلب کوئی گل کسی کو حلف قسم نہیں لینا چاہتا خود اپنے گریبان سے دیکھنا چاہیے کنیاں نو قرآن پڑھنا ہوتا کنیاں نو پڑھنا ہوتا
अलमान अलफीज एवें ते भी मेरे जे गुनाहगार बैठे ने जिन्ना जिंदगी च एक बारी भी पूरा नहीं पढ़िया हैं, एक बारी भी पूरा नहीं पढ़िया। भाई तर्जमा तफसीर ते अलग चीज रह गई, आलिम होना फाजिल होना वो ते अलग चीज रह गई। एक बारी जो तू एक कुरान पढ़ना ना आंदा होवे वो की कुरान को लवेगा, वो कुरान का की फैज पावेगा जिदे बारे ए फरमाया होवे एक तरफ पढ़ो ते 10 नेकियां। बोलो बोलो बोलो, एक तरफ पढ़ो ते 10 नेकियां। ये ओ कुरान है जेड़ा पढ़े ते कब्र दा नूर बन जावे, जेड़ा पढ़ो ते क़यामत दा दिन शिफात करे, जेड़ा पढ़ो ते फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, पाडे च बेहतर होवे जेड़ा कुरान पढ़दा वे ते पढ़ांदा है। जेड़ा कुरान पढ़दा है ते अल्लाह ने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम, खैरुकुम इसमें तफजील दा सीगा आखियारो सब तो बेहतर होवे। वो सब तो बेहतर केड़े मामलात विच जेड़ा जेड़ा काम में ओदे ओदे विच ही बेहतर होवेगा। समझे तुसी मेरी गल हैं? ये गल मौलवियां नु समझ आई है, बाकी बंदे ठंडे बैठे की समझदे तुसी भाई खैरुकुम आखियारो इसमें तफजील दा सीगा हर काम विच ही बेहतर है, हर काम विच ही बेहतर है। पढ़ो मुस्लिम दे इमाम आजम दूसरा तीसरा बाब पढ़ के देख लो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिन्ने दीन नु अपने नाल ला लिया, जिन्ने दीन नु अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया, जिन्ने दीन के मामलात में अपना सब कुछ ला दिता, फरमाया फिर रिज़्क तू परेशान ना होवे, ओ रब दे काम करदा रब ओदे करदा जाएगा। वो देखता जाएगा। क्योंकि मौलवियों की फजीलत नहीं, इस वास्ते मैं कोई नुक्ता नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ कुरान की फजीलत तानू सुनाना चाहूँगा। तो जो करते फिर, लेकिन हले भी वक्त गया नहीं, हले भी वक्त गया भाई। तानू पता अलिफ बा ता सा ये हरूफ तहजी कितने ने हैं? 50 फरमाया, सही फरमाया तुसा 29 29 ने कितने ने? और एक तालिब इल्म होने दे नाते इहदे विच 10 हरफ ऐसे ने जिन्हां नूं अदा करना मुश्किल है। कितने हरफ? 10। देखो ना ताला एक बंदे नूं आखा अलिफ आखो सारे अलिफ, हुण मैं तुहानूं आना आइन आखो, कितने बंदे आ सके? इसदा मतलब अलिफ सौखा विच आइन तुहानूं गल समझ आई? 10 हरफ सिर्फ ऐसे ने जिन्हां दा तलफ्फुज़ करना औखा है। 10 दिन काफी नहीं, एक एक हरफ नूं एक एक दिन, एक दिन च एक हरफ सही हो सकता है कि नहीं? पूरे महीने च 29 हरफ सही हो सकते हैं कि नहीं? कुरान पढ़ना ते आ जाएगा, इस तो ना भी कुछ नला की होगी कि पूरी जिंदगी जितनी दिन नहीं मिले। भाई अरे मैं तरीमे की गल नहीं करता, दवाई कानून की गल नहीं करता, दवाई जनाजा की गल नहीं करता पिया, वो गल्लां बात दी। कुरान ते पढ़ना आवे कि ना आवे? बोलो से भाई, कुरान ते पढ़ना आवे कि ना आवे? ते जे कुरान पढ़ना आ गया सुभान अल्लाह, अल्लाह अगे भी फजल फरमांदा है। हदीस शरीफ सुनो इब्ने माजा शरीफ तू ते हदीस दे रावी कौन है? मौला कायनात शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा अली है सुभान अल्लाह, नबी दे पीर अली, सुनिया दे पीर अली ते सहाबा दे मशीर अली। आपने हदीस में फरमाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा शख्स कुरान पढ़ता है रब्बुल आलमीन ओदी शफा ओ कुरान क़यामत दा दिन ओदी शफाअत फरमाएगा। ते जिन्ने कुरान हिफ्ज करके अमल कीता क़यामत दा दिन ओ कुरान ओदे कबीले दे 10 ऐसे अफराद दी शफाअत करेगा जिन्हां ते मोहर लग चुकी होएगी, ये पक्का जहन्नमी, ये पक्का जहन्नमी। हदीस ना होवे जो सजा चोर दियो मेरी ते जी गल पता समझ आ जाए। एक बच्चा हिफज कर ले ते किन्ने बंदे फैमिली जो छुड़ जाते हैं। बोलो तो सही भाई, जिदा अब्बा होवे अम्मी होवे मुंडा ही हो तीन जी होन, बाकी साथ केड़े होणगे? बाकी साथ तो दी फैमिली च ओही होणगे जेड़े वर्दियां लैके देंदे ने, किताबां लैके देंदे ने, किसी साइकिल लै दित्ते, किसी खर्चा दे दित्ता ही, ओ जेड़े दस्तार ते मगर जाके फुल्लां दे हार पांदे ने ओए ओही होणगे ना। बोलो तो सही ना। इस बात
تے آپ بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں نے بھی قرآن پڑھاؤ ایتھے بھی بلے بلے تے اگے بھی بلے بلے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہیں اور سبحان اللہ ایک قرآن ہو قرآن اور قرآن سبحان اللہ ایسی کتاب آج بھی کئی بے عقل تے نامراد تے بے فیض ہے نہیں جڑے سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں قرآن جڑا ہے وہ ایسی کتاب نہیں جڑی ہر ضرورت پوری کر سکے ہر ضرورت پوری کر سکے انہاں دے خیال ہے میں کہ جدی قرآن تو ضرورت پوری نہیں ہوندی وہ دی ضرورت قبر دی مٹی ہی پوری کرے وہ دی ضرورت قبر دی مٹی ہی پوری کرے گی جنہوں قرآن بھی نہیں جناب والا حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی نے کی فرمایا بڑو کشف الاسرار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین آپ نے فرمایا جدا قرآن نہ تعلق نہیں ہوتا او دا ولایت نال بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا قرآن ہی نہ پڑھنا ہے او دا ولایت نے کی تعلق توجہ کرتے پہ کہ نہیں میں کشف الاسرار رکھے بھی تو کئی بار دس چکے ہیں یہ بڑی کمال دی کتاب ہے ایسے ایسے راز نے سبحان اللہ میں نہ دعا کرو تو فاتحہ پڑھیا کرو حضور سلطان العارفین دی جڑی اپنی زندگی دا نچوڑ تو دے کے چلے گا یہ قرآن بڑے بڑے لوگ کی پہلے بھی مقابلے کرتے تھے سن توجہ فرماؤ درس نظامی دی کتاب وچ کتاب پڑھائی جاندی سبا ملاقات یہ وہ قصیدے نے جڑے عرب دے شعراء لکھن تو بعد کعبے دی دیوار تے لٹکا دیندے ہوئے سن کدا قصیدہ جدا سب تو اچھا قصیدہ ہوندا سی وہ کعبے دی دیوار تے لٹکا دیتا جاندا سی اوتھے روایت سی کہ فرض تے تے لبید بن ربیہ ایویں دے بڑے بڑے شاعر سن توجہ کردے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کی تیری عرض کی تھی حضور حاضر فرمایا لے جاؤ اے بھی اوتھے ٹانگ ہے اے بھی اوتھے مجھے نہیں کی تھی بھئی اے بھی اوتھے جناب علی اور مرتضیٰ نے وہ 3 آیتاں لئیاں کعبے دی دیوار تے جدے اوتے بھی لکھیا پتہ مل گیا ہڈی مل گئی چمڑا جو بھی ملیا او تے لکھیا تے جا کے ٹانگ ہے جیڑا بندہ پڑھے وہ ویکھے پریشان ہو جائے سبحان اللہ وہ ویکھے 3 آیتاں نے نہ ربائی شاعری دی قسم چ نہ ربائی ہے نہ شاعری لگدی نہ کلام سمجھ نہیں ہوندی ہے کی لبید بن ربیہ شاعر سی بہت بڑا شاعر سی اور وہ جناب والا عرب دی اونا شاعراں وچ سن جنہاں دا طوطی بولدا سی او جدو لون کو پتہ لگا بھی کعبے اوتے کو ٹانگ گیا کوئی جملہ ٹانگ گیا کوئی ٹکڑا جدو او آیا تو نے پڑھیا انا اعطیناک الکوثر ادھر قرآن پڑھدا ہے ادھر دل روشن ہوندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ سورہ کوثر کعبے دی دیوار اتے زینت بناؤ جڑا جناب والا پڑھتا ہے حیران ہو جاندا ہے ادھر لبید بن ربیہ لنگدا ہے پڑھدا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حیران ہو گیا مبہوت ہو گیا کہ دا کلام ہے تے مجبور ہو گیا اللہ ہے ما ھذا کلام البشر کہنے لگا اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک کلام کسی بندے دا نہیں ہو سکتا کہ میں کلام والا ہے انہیں لکھن والا بھی آلہ ہے میں نہ جناب والا حیران ہو گئے جیڑا بندہ ہے تاؤں نیوی کر لیندہ ہے جیڑا بندہ ہے زبان گونگ ہو جاندی ہے میں کیا ہون پتا چلے آجنا کڈالا کلامی اتر جے کلام آلا ہے جدی ذات تے اتر دا پہ ہے وہ ذات کی دی آلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیتا قرآن نے بھی چیلنج کر دیتا فرمایا لیاؤ یہ دیگری کوئی آیت لے آ سکتا ہے کوئی یہ دیگری صورت بنا سکتا ہے بنا لو آج 1445 سال ہو گئے نے ماں نے پتر ہی نہیں جمعیا جڑا قرآن دے مقابلے کوئی لے آوے جی میں قرآن آلہ ہے میں قرآن والا بھی آلہ ہے حضور برہان الواصلین عمدۃ الکاملین حضور سخی سلطان محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جملہ نوٹ کر لیا جے آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسم
اللہ دا یہ بھی گینا بارا نال شفاعت سر بری عالم چھٹ سی عالم سارا بے حد درود نبی نو جس دائے بسارا میں قربان دینا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا وہ قرآن جڑا پڑھ دے جاندے نے دل منور ہوندے جاندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش ہوندی ہے یہ قرآن شکلاں سوار دیندا ہے نسلاں سوار دیندا ہے عاقبت سوار دیندا ہے ادھر دل نور ہو جاندا ہے ادھر قبر نور اللہ نور ہو جاندی ہے شفاء الصدور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کتاب سے ایک واقعہ نقل کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بچی سی کوئی چھوٹی ہوندی انہوں قرآن نہ بڑا پیار سی تے جدو پڑھن پڑھان لگ پئی تو تھوڑی جی عمر پکی ہوئی تے اپنے گھر بچیاں نوں پڑھاندی سی بولو کی کردی سی گھر بچیاں نوں قرآن پڑھاندی سی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے صدقے دے نصیب بڑے چنگے کیتے بڑا اچھا رشتہ مل گیا شادی ہوئی اپنے گھر گئی پہلے دن اپنے وہ جدو ایک تعارف کر دینے ایک دوجے نو اپنے گھر دے رول دس دینے ایک اپنی طبیعت دا تعارف میاں بیوی جدو کر دینا ادوں شوہر گلاں کردا پیا سی دسدا پیا سی تو وہ کہنے لگی کہ بھیا کوئی ڈیمانڈ نہیں بس ایک ہی گزارش ہے اگر مان لو تو سبحان اللہ انہیں کہا اللہ جی بندی 10 انہاں کو چھڑ کے آ گئی میں تیرے پاس ایک کام نہیں کر سکتا دسو جی انہیں کہا اللہ دے بندیاں میں اپنے گھر اپنی ماں دے گھر کی کردی سا قرآن پڑھا دی سا بچیاں ہیں تے میں چاہنی ہاں ہن تیرا گھر بھی اونجی نور نال بھر جاوے پنجابی چاہندے نے اننے نوں بھی چاہیے دو اکھاں ہیں سبحان اللہ چوکڑ دو انہیں کہا مینوں اور کی چاہیے ہیں میں تیرے حق میں تو بالکل صحیح گل کی تھی ہیں میری تیاں بہناں سنن کامیابی اسے چیز نال جڑی اللہ نو پسند ہے تے اللہ دے رسول نو پسند اپنے شوہر کو بے جا فرمائش نہ کر کتے کتے ٹی وی دی تے کتے جناب علی کسے شاہ دی فرمائش کوئی ایسی فرمائش نہ کر جڑی تیری قبر دا ایندھن بن جائے نہیں سمجھی میرے گل جی تیاں بہناں بھی ساڈیاں ہی نہیں کسی دی دھی ہوے گی تے اس پیو بن کے سمجھاوے کسی دی بہن ہوے گی بھرا بن کے سمجھاوے کسی دی بیوی ہے تے او شوہر بن کے سمجھائے ساڈے سمجھان والے مسئلے حل ہونے نہیں سمجھ آئی تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے یہ گھر کا ماحول جڑا ہوندا پے او روحانی تے نورانی بن گیا انہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں بالکل ٹھیک ہے تسی قرآن پڑھایا کرو بالکل جو توفیق ہوئی میں تینوں صفحہ لیا داں گا ریلاں لیا داں گا اسے سب یہی چاہیے ہوتا ہے نا کسی مدرسے نو ریلاں چاہیے تے کسی نو صفحہ چاہیے ہیں انہیں کہا جی ٹھیک ہے
ਪੜਾਉਂਦੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੋ ਕਫਨ ਚੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਫਨ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹਨੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਖਿਆ ਸੌਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਖੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਫਨ ਚੋਰ। ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਫਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਦੋਨੇ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਲਝੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਤਾਦਣੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸੂਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਭਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਫਨ ਵਾਲੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਫਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਖਿਆ ਸੌਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਗਾ ਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਭਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਬੋਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਓ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਨਤੀ ਦਾ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੂੰ ਹੱਥ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਆਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੂੰ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਨਤੀ ਦਾ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਨਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਵਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ-ਆਰਿਫੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला ने 300 ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮਿਜ਼ਾਰੇ ਪਰ ਮਾਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मुसलमान भाइयों कुरान नाल अपना ताल्लुक मजबूत कर लवो, साहबे कुरान नाल अपना ताल्लुक मजबूत कर लवो। जिन्ने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दा पता अपने गल विच पा लिया, जिन्ने कुरान नु अपना जेवर बना लिया, अपनी जनाबे वाला आवाज दी जीनत बना लिया। रब्बुल आलमीन उन्हां नु कमियां नहीं आउण देंदा, उन्हां नु थोड़ा नहीं आउण देंदा, बल्कि कुरान पढ़दे ने रब्बुल आलमीन उन्हां दे कराम विच रहमत दा नज़ूल फरमांदा है, उन्हां दी नस्लां ते रहमतां फरमांदा है, उन्हां दे रिज़्क च बरकतां अता फरमांदा है, उन्हां दा घर नूरों अला नूर हो जांदा है।
इन्ना नूर नूर हो जाता है। वो कुरान दियां सूरतां मुनकर नकीरा के दायरा बना के खड़ियां हो जांदियां ने। मुनकर नकीर आउंदा सूरह मुल्क कहंदी ना ना इधरों नहीं लंघना, उधरों लंघदा सूरह यासीन आंदी है, इधरों नहीं लंघना। है कौन? असी वो सूरतां वा जेड़ियां खूबसूरत अंदाज नाल पढ़दा सी, प्यार नाल पढ़दा सी। रब फरमाएगा ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़दा जा मंजिलां चढ़दा जा। कुरान पढ़दा जा ते मंजिलां ये किदी बरकत है? बोलो बोलो किदी बरकत है? ये कुरान दी बरकत है। जिन्ना ने कुरान को अपने सीने न लाया अल्लाह दी कसम है दर्जे भी ओही पांदे, इज्जतां भी ओही पांदे। ते असी अलमान अल हफीज आज दे दौर विच लोकी सवेरे उठ के सब तो पहलू की वेंदे ने? हाय हाय मोबाइल। सही गल कीती तुसीं, जेड़ी हाकी हो ते करो। सब तो उठन तो पहलू अख अद्धी को खुली हो ते की बोल के निकलना? कोशिश करके ओदे विच ही कुरान रखिया होए ना, सुभान अल्लाह सुभान विच ही रखिया होए ते जदों टाइम मिले ओदी गड्डी च खोल के पढ़न लग पे हैं, घर च खोल के पढ़न लग पे। एक रुकू भी बंदा पढ़ लेना कितना तामी 1.5 साल च कुरान पाक मुक जाता है। ते पंजा नमाज़ां दे बाद 5-5 रुकू पढ़े होण ना हैं ते कमो बेश 1 साल च 3 कुरान पाक मुकदे ने। मैं किने दसदा पिया हैं 548 दे अगे पीछे रुकू नहीं ते रोज बंदा 5 रुकू पढ़े ते किने दिन च कुरान पाक मुक जाए? तो 100 दिन च मुक जाएगा कि नहीं? बोलो तो सही ना भाई। 110 दिन कर लो ते साल दे किने दिन हुंदे ने? मुके 3 कि नहीं? कोशिश करन वाले कोशिश करो। लो आज इरादा कर हैं, वादा मैं नहीं कहन दिया, इरादा कहन दिया। हुजूर सुल्तान आरिफ रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बारगाह विच बैठ के इरादा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरादा की करना है? इरादा ये करना है कि मुहर्रम शरीफ उससे पाक आने तो पहले पहले कुरान पाक सही अंदाज नाल पढ़ना शुरू कर देना। ते फीस देने की भी किते लोड़ नहीं, मैं तुहानू हल दस देना, फीस भी देने की लोड़ कोई नहीं। ऐ जिहड़ी तुहाडी मस्जिद दे कारी साहब हुंदे ना कि जिंदगी भर फी सबीलिल्लाह हुंदे ने। नमाज पढ़ो 8-10 दोस्त रल के उन्होंने टाइम बना लो जी, सानू तुसी कुरान पढ़ना सिखाना। समझदे पे कि नहीं? 3 महीने टाइम है 3 महीने है ना, 3 महीने जी शवाल ज़िलक़ात ज़िलहज है 3 महीने टाइम। इरादा करो और ये इरादा करो असी ना 3 महीनों च कुरान पाक पढ़ने की तालीम हासिल करनी है। वो या के उससे पाक में इसाले सवाब कर देना। ठीक है जी, देने 90 कितने देने 90। इरादा कर लो कि असी जनाबे वाला रोज दा 1 पाइया कुरान पाक पढ़ना। कितना ते महीने 3 महीने 90 दिन कुरान पाक मुक जाएगा कि नहीं? मुक जाएगा। इरादा करो असी ओही जेड़े पढ़ सकते हैं, असी 1 कुरान पाक का तोहफा लैके मुहर्रम शरीफ उससे पाक ते हाजिर होना है। वो ये साले सवाब दी लिस्ट में चला। सुभान अल्लाह। दोस्तों जे ते आज असी इरादा कर लिया, नियत कर ले, सुभान अल्लाह, फिर असी कामयाब नहीं ते फिर हाशा वकल्ला। याद रखो अगले मामलात बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। ये कुरान दी बरकत है कि साडे निजाम चलते जा रहे हैं। ये कुरान दी बरकत है कि अल्लाह साडियां धीयां ते मुंडियां नूं अच्छे रिश्ते दे दिंदा। ये कुरान दी बरकत है कि जेड़े असी दीन पढ़ाने आ वो कुछ ना कमान दे बावजूद भी खुशहाल जिंदगी गुजारते। ये कुरान दी बरकत है कि बंदे दी दुनिया भी अच्छी हो जाती, कब्र भी अच्छी हो जाती है ते हशर भी अच्छा हो। एक छोटे छोटे मसले सुन लो जी। फतराना कितना है? फतराना जेड़ा इस दफा उलमा ने जिहदी कैलकुलेशन कढ़ी है वो 220 रुपए घट तो घट 240 या 220 दोनों जेड़े ने उलमा ने कढ़े ने। तुसी 40 कर लो, 240 रुपये घट तो घट एक फर्द दा फतराना है। वो तुसी ईद दी नमाज पढ़ने तो बाद भी अदा कर सकते हो, पहले भी अदा कर सकते हो, हुण भी अदा कर सकते हो। समझ आ गई तुहानू? हैं उस तो बाद सुनो जी, फतराना हो जी। अच्छा
खतराना हो गया। एक दोस्त ने सवाल किया है बैठ के नफल पढ़ते होया रुकू किन्ना को करना चाहिए। ठीक है, बैठ के जड़ा बंदा हुंदा वे या तो वो बीमार होवेगा वडेरा होवेगा, जड़ा तंदुरुस्त है उन्होंने खड़े होकर नफल पढ़ने चाहिए। ठीक है, जड़ा वडेरा है या बुजुर्ग है बीमार है वो फिर अपनी सहूलत नाल कोशिश करे कि रुकू इन्ना को हो जावे कि सजदे और रुकू दा फर्क लगे। सजदे और रुकू दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਤਾਂ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਤਰਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਇਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 240 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਗੰਦਮ ਫਿਦਿਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਦਿਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। یہ چند ایک مسئلے سے مزید کوئی مسئلہ ہوئے انہوں فون کا کہ حکم فرماؤ، میں حاضرہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔